ako i vi imate ovakvu grešku na svom Citroenu C3, obavezno ostanite do kraja videa da vidite kako i na koji način da je resetujete. Znači u pitanju je Citroen C3 facelift iz 2015. godine, 1.4 HDI 50 kW. Inače, ova lampica vas upozorava da je jedna od guma na vozilu popustila, to jest da je izduvala, a s obzirom da ovaj model ne pokazuje tačno koja guma je popustila, potrebno je da provjerite sve 4 gume na vozilu. Tako da ću se ja sada provozati do najbliže pumpe i provjeriti pritisak na sve 4 gume. Ovdje na štoku možete provjeriti na koji pritisak se duvaju gume. U ovom slučaju kada auto nije opterećeno, znači prednje idu na 2,1, a zadnje na 2 bara. Dok kada je auto opterećeno, prednje idu na 2,3, a zadnje na 2,5. S obzirom da kod mene auto nije opterećeno, znači koristit ćemo ove prednje na 2,1, a zadnje na 2,0 i prvo ću doduvati zadnje, znači podesim na 2 bara. Sad je trenutno na 1,4, ne znam koliko možete da vidite. Znači ova guma je definitivno bila popustila. Druga zadnja guma. I sada ću podesiti za prednje, znači 2,1. Sada kada sam sve 4 gume provjerio i naduvao, mogu prijeći na resetovanje greške. Inače, da bi ovu grešku resetovali, potrebno je da je auto u stanju mirovanja, znači da nije u vožnji, jer u vožnji nije moguće resetovati pritisak u gumama. Znači auto mora biti ugašeno. Zatim ćemo dati kontakt, greška i dalje gori, bez obzira što sam sve gume provjerio. Zatim idemo na ovo dugme meni i izabrat ćemo ovu treću opciju, znači imate 1, 2, 3. Treća opcija, zatim idemo na prvu opciju, idemo na OK i zadnja dole treća opcija, idemo dole i ovdje će se sada pojaviti
pritisak u gumama. Zatim stisnemo još jednom OK i ovdje vas pita da li ste provjerili pritisak u sve 4 gume. Idete na OK, to jest na Yes. I sada bi, evo ga, čak smo i dobili zvučno obavještenje da je senzor pritiska u gumama resetovan. Znači, sada ćemo opet da ugasimo auto. I sada pri sljedećem davanju kontakta trebalo bi da ne bude greške. Evo, sačekat ćemo par sekundi da vidimo. Pokušat ćemo i upaliti auto. Greška se ne pojavljuje, a isto tako je i nestala ovdje sa ovog displeja. Ako vam je ovaj video bio od koristi, obavezno zapratite kanal, lajkujte ovaj video i podijelite ga sa prijateljima. Pozdrav i vidimo se.